السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، آج میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ ٹویٹر کیسے چلاتے ہیں، اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اس کے لیے یہ ٹویٹر کے ایپ میں چلے جائیں گے۔ ٹویٹر کے ایپ میں جانے کے بعد سب سے پہلے اب دیکھیے یہاں نیچے یہ ہوم بٹن، یہ جس پہ گھر کی طرح بنا ہوا ہے، اس کو ہوم بٹن کہتے ہیں۔ ہوم پہ جب کلک کریں گے تو اس پہ دیکھیے بہت سارے ٹویٹس آپ کو نظر آئیں گے، یعنی جتنے ٹویٹس آپ کے ہوں گے وہ سب نظر آئیں گے۔ تو اب اس میں ہر ٹویٹ کے تحت 3 چیزیں ہوتی ہیں، 4 چیزیں بلکہ ہوتی ہیں کہ نیچے ایک ہے یہ شیئر کا آپشن ہے، جو یہ شیئر کا آپشن ہے، شیئر۔ یہ لائک ہے جو دل کی طرح بنا ہوا ہے، اور یہ جو تیر ہیں، یہ جو تیر بنے ہوئے ہیں یہ نیچے 2 تیر، تو یہ ریٹویٹ اس سے ہوتا ہے۔ اس پہ جب کلک کریں گے، کلک کرتے ہی آپ کے سامنے 3 آپشن آئیں گے، ریٹویٹ اور ٹویک ریٹویٹ۔ آپ صرف ریٹویٹ کا مطلب کہ آپ اس کو شیئر کر دیتے ہیں، جسے فیس بک کی زبان میں جسے شیئر کہتے ہیں، اسی کو ہمیں ٹویٹر میں ریٹویٹ کہتے ہیں۔ لیکن ریٹویٹ صرف کریں گے تو اس میں آپ کو کچھ اور کرنے کو نہیں ملے گا، بلکہ صرف آپ ریٹویٹ کر دیں گے، سیم اسی طرح آپ شیئر کر دیا آپ نے۔ لیکن ایک جو دوسرا والا ریٹویٹ ہے، یہ ٹویک ریٹویٹ، اس میں آپ اگر کچھ اپنی طرف سے آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں، ان کے ٹویٹ پہ کچھ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے میں نے اس پر لکھ دیا ماشاءاللہ آپ نے بہت عمدہ فرمایا، ماشاءاللہ بہت عمدہ، اس طرح کر کے آپ ریٹویٹ کر دیے، یہ ہو گیا ریٹویٹ۔ اور یہ ایک ہے یہ کمنٹ کا آپشن ہے، جس میں کمنٹ ہے، یہ جو باکس کی طرح بنا ہوا ہے دائیں بالکل بائیں طرف آخر میں یہ کمنٹس ہے، اس میں آپ کچھ بھی لکھ کر کے کمنٹ کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ بہت عمدہ، اس طرح آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ٹویٹ کے متعلق، یعنی دوسرے کے ٹویٹ کے متعلق ہم اتنی باتیں جان گئے کہ دوسرے کا ٹویٹ اگر ہم دیکھ گئے تو اس کو ہمیں لائک کرنا ہے اور ریٹویٹ کرنا ہے، اور اس پہ پھر اس کے بعد کمنٹس کرنا ہے۔ اور یہ شیئر کا آپشن، جس میں 3 وہ بنے ہوئے ہیں، تین طرف لکیریں ہیں، یہ 3 گول گول خانے اس میں ہیں، یہ شیئر کا آپشن ہے کہ ہمیں کوئی ٹویٹ اگر شیئر کرنا ہے تو ہمیں دیکھیے اس کو ہم شیئر کر سکتے ہیں، کسی کے پاس بھی شیئر کرنا ہے۔ جب ہم شیئر کیا تو اب دیکھیے بہت سارے لوگ آ گئے، اس میں جس کے پاس آپ شیئر کرنا چاہیں شیئر کر سکتے ہیں۔ یہاں اس ٹویٹ کو کاپی کرنا چاہیں تو کاپی کر سکتے ہیں یہاں سے، پھر اس کو بک مارک میں ڈالنا چاہتے ہیں تو بک مارک میں، یعنی آپ اپنے لیے محفوظ کرنا چاہیں کہیں تو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس نیچے سب سے نیچے والے آپشن سے اگر آپ کہیں دوسری جگہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، جیسے اس ٹویٹ کو ہم واٹس ایپ پہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، فیس بک پہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور یہ سینڈ ڈائریکٹ میسج، اس کے ذریعے ہم کسی آدمی کے پاس میسج بھیج سکتے ہیں۔ اب اس ٹویٹ کو یہاں کاپی لنک ٹو ٹویٹ، اس پہ بھی آپ کاپی کر سکتے ہیں کسی بھی ٹویٹر کی لنک کو، کسی بھی ٹویٹ کی لنک کو۔ یہ ہو گیا کسی دوسرے کے ٹویٹ کے بارے میں۔ اگر آپ خود ٹویٹ لکھنا چاہتے ہیں تو اب دیکھیے یہ داہنی طرف یہ جو خانے کا جو نیلے کلر ہے، اس میں پر بنا ہوا ہے پرندے کا، اس میں پلس کا نشان بنا ہوا ہے، اس پہ کلک کریں گے تو اس طرح آپ کے سامنے باکس کھل کے آ جائے گا۔ اب اس میں آپ جو لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جس طرح سے آپ فیس بک پہ لمبے چوڑے مضامین لکھ سکتے ہیں، تو اس میں آپ لمبے چوڑے مضامین نہیں لکھ سکتے، بلکہ آپ صرف 280 حروف کی گنجائش ہوتی ہے، جس میں اسپیس وغیرہ سب شمار ہوتے ہیں۔ تو 280 حروف آپ لکھ کر کے آپ ٹویٹ کر دیں، جس سے کہ آپ ٹویٹ لکھ رہے ہیں، آپ مثال کے طور پر صرف آپ کو سلام لکھنا ہے، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جب آپ نے لکھ دیا تو دیکھیے یہ ٹویٹ جو لکھا ہوا اوپر، یہ نیلے کلر کا یہ گاڑھا ہو گیا۔ اب گاڑھا ہو گیا تو آپ اس پہ کلک کر دیں گے، یہ ٹویٹ ہو گیا آپ کا۔ اب آپ کو جاننا ہے کہ ہم نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ کہاں گیا، اس میں تو نظر تو نہیں آ رہا ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں تو کہاں، تو آپ کو یہاں پہ یہ بائیں طرف سب سے اوپر، یہ اوپر نیچے 3 لکیریں ہیں، اس پہ کلک کریں گے۔ کلک کرتے ہی آپ کا فوٹو، آپ کا نام آپ کے سامنے آ گیا۔
तो अपने नाम पर क्लिक कीजिए तो आपका प्रोफाइल आपके सामने पूरा खुल जाएगा। प्रोफाइल पर देखिए अभी हमारा ट्वीट, अब देखिए हमारे यहाँ पे ट्वीट तैयार हो चुका है। देखिए अस्सलाम वालेकुम मैंने लिखा है, यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है ये। तो ये, और मैंने जो अभी उससे पहले बहुत उम्दा दूसरे के ट्वीट पे हमने तबसरा किया था, तो ये हमारे सामने बिल्कुल आ चुका है। तो ये हो गया। लेकिन अगर हमें मान लीजिए अब ये ट्वीट हमको रखना नहीं है, डिलीट करना है, तो अब इसको हम ये इस पर ट्वीट के ये हर ट्वीट की तरफ बिल्कुल दाहिनी तरफ एक तीर का निशान बना रहता है, उस पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, एक पिन टू प्रोफाइल और डिलीट ट्वीट। पिन टू प्रोफाइल कर देंगे तो ये प्रोफाइल पे सबसे ऊपर ये ट्वीट आपका रहेगा, यानी आप कभी भी किए हों 1 साल के बाद 2 साल के बाद आप देखेंगे तो भी सबसे ऊपर नज़र आएगा। अगर पिन टू प्रोफाइल नहीं करेंगे तो ट्वीट आपका बिल्कुल नीचे चला जाएगा। ज़माने के हिसाब से जो सबसे नया ट्वीट होगा वो आपके ऊपर नज़र आएगा, जो बाद का होगा वो ऊपर नज़र आएगा, जो पहले का था वो ऊपर नहीं नज़र आएगा, नीचे चला जाएगा। और फिर ये इस पर क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद डिलीट ट्वीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप अपना ट्विटर कोई भी ट्वीट डिलीट कर सकते हैं और वो डिलीट कर सकते हैं। हो गया। अब ये हो गया, ये होम के बारे में आप जान लिए, इतनी बातें हैं। अब तीसरी बात ये सर्च का ऑप्शन है। उसके बाद ये सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें ये दिखाएगा आज जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड वो दिखाएगा। तो अभी कोविड-19 के बारे में अपडेट्स दे रहा है, ये तो वक्त के लिहाज से आजकल कोरोना का माहौल चल रहा है तो उसकी खबरें देगा, वो अलग अलग खबरें उस जगह रहता है। फिर ये ट्रेंडिंग, तो अब आज ये जो ट्रेंड जो चलाया जाता है ट्विटर पे, तो इसी पर ट्रेंडिंग में दिखाएगा कि कौन सा ट्रेंड सबसे ऊपर है आजकल। तो अब इसमें इस ट्रेंड वाली लिस्ट में एक से लेकर के 30 तक होता है, कभी 30 होता है, कभी 29 होता है। यानी जो सबसे पूरे इंडिया में जो ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, तो उन ट्रेंडों में 30 जो सबसे अच्छे ट्रेंड होते हैं, सबसे ज़्यादा लोग जिसको ट्वीट करते हैं, जिस ट्रेंड को, हैशटैग को, वो इसमें ट्रेंड में आ जाता है। ठीक है, इसके बारे में ट्रेंड की एक अलग मौजू है, इस पर मैं पूरी तफसील बताऊंगा। अब ये न्यूज़ है, उसके बगल में न्यूज़, इस पर आप जो जानना चाहते हैं तो ये न्यूज़ के बारे में बहुत सारी खबरें इधर है, खबरें पढ़ सकते हैं। अब इधर सपोर्ट्स है, तो इस सब की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ आप न्यूज़ वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब की उतनी ज़्यादा ख़ास ज़रूरत नहीं, न्यूज़ तक की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये सर्च है ऑप्शन में। अब इधर ये बेल का आइकन जो बना हुआ है, बेल का आइकन, ये जिस पे मैं उंगली रख रहा हूँ, ये है, ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन है। तो अब ये नोटिफिकेशन जो है, तो इस पे नोटिफिकेशन का मतलब ये आप जो ट्वीट किया है आपने, उस पर कौन से लोगों ने लाइक किया है, कौन से लोगों ने उसको रीट्वीट किया है और किन हजरात ने उसको उस पर कमेंट किया है। देखिए मैंने अभी ये एक ट्वीट पर मैंने कमेंट किया तो हमारे दोस्त ने ये उसका जवाब दिया है। तो आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने जवाब दिया। जो अभी मैंने उससे पहले उनके कमेंट पे, उनके ट्वीट पे मैंने जो तबसरा किया था उसका उन्होंने जवाब दिया बहुत अच्छे अंदाज़ में। और एक दूसरी बात इसमें दिखाएगा आपको कितने लोगों ने फॉलो किया। देखिए मुझे अभी 35 लोगों ने फॉलो किया है, तो जिनको फॉलो बैक देना है, तो आप अगर फॉलो बैक देने की जो बात कही जाती है वो इसी तरह। देखिए अब मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो बैक दे चुका हूँ, अभी एक साहब बाकी है तो हम उनको फॉलो बैक दे दिए, यानी उन्होंने हमको फॉलो किया, हमने उनको दोबारा फॉलो कर दिया। ये इसको कहते हैं फॉलो बैक। हमारे बहुत सारे अहबाब समझ नहीं पाते हैं कि फ़ॉलो बैक किसको कहते हैं, पूछते हैं कि फ़ॉलो बैक क्या है। तो ये इसको कहते हैं फॉलो बैक, यानी किसी ने हमको फॉलो किया तो हमने उनको फॉलो कर दिया, इसको फॉलो बैक करते हैं। अब बिल्कुल सबसे दाहिनी तरफ ये जो लिफाफे की तरह ख़त के लिफाफे की तरह निशान बना हुआ है, ये मैसेज का है। ये मैसेज का है। तो ये हम किसी के पास उनके इनबॉक्स में, जैसे आप ट्वीट करते हैं तो सब लोग देख सकते हैं, लेकिन ये जो इनबॉक्स में जो आप करेंगे उनके, तो सिर्फ जिसके पास आप करेंगे उनके पास सिर्फ मैसेज जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो मैंने तो बहुत पहले से बहुत सारे लोगों को मैसेज किया हुआ है, तो ये खुला हुआ निशान आ रहा है, बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है सामने। लेकिन जब आप करेंगे, पहली मर्तबा करेंगे, तो
इस तरह सामने आएगा। तो आपको कुछ नहीं आएगा, बस तो आपको ये ऊपर जो प्लस और ये लिफाफा और प्लस बना हुआ है कोने पे, तो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा बहुत सारा। तो आप जिस पर मैसेज करना चाहते हैं मैसेज कर सकते हैं। और अगर जिनको आप मैसेज करना चाहते हैं वो उनका नाम अगर नहीं है तो यहाँ सर्च बॉक्स में आप सर्च करके लिख सकते हैं। सर्च करके फिर उनका नाम तलाश कर सकते हैं। ठीक है, जो भी नाम आप लिख करके तलाश कर सकते हैं। तलाश करने के बाद आप उन्हें मैसेज कर दें। ये इतनी बातें मैं आपको बताया, ये बहुत मुफीद बातें हैं जो हैं। इससे पहले भी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। आप हजरात मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और नीचे कमेंट में अगर कोई बात समझ में ना आए तो इसमें कमेंट में अपने सवालात पूछ सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, और उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।